14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वें जन्मदिन के अवसर पर दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित जीवन मजुमदार, कल्याण घोष, रूमानाथ, जयंतिका घोष, अभिषेक मलाकार समेत अन्य नेताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। जिन्हें भारतवर्षेर मानुषके गणतांत्रिक अधिकार दिएছেন, जिन्हें संविधान तैरी करे भारतवर्षेर प्रत्येकटी मानुषके समान अधिकारेर मर्यादा दिएছেন, সেই बाबा साहेब आम्बेडकर आज के तार स्मृति आज के विपन्न। आज के मोदी सरकार भीमराव आम्बेडकर के अस्वीकार करছে। आज के मोदी सरकार संविधान के अस्वीकार करছে। जे संविधान भारतेर प्रतिटी मानुषके समान अधिकार दिएছে, সেই সংবিধানকে ভেঙে চুরে আজকে তছনছ করে দিচ্ছে বিজেপি। সেই বিজেপিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বাবা সাহেব আম্বেদকরকে মুছা যাবে না, বাবা সাহেব আম্বেদকরকে ভোলা যাবে না। বাবা সাহেব আম্বেদকর শুধু সংবিধান রচয়িতা নয়, উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। উনি দুর্বল সমাজের প্রতিনিধিত্ব, দুর্বল সমাজের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে আসা, তাকে সামনে এনে সবল তৈরি করার যে অবদান बाबा साहेब आम्बेडकर भारतवर्षेर मानुषेर काछे रेखे गेছেন, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ताके बार बार स्मरण करी। सिलीगुड़ी के 23 नंबर तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पार्षद लखीपाल समेत वार्ड कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के दार्जिलिंग जिला समतल कमेटी की ओर से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया गया। अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रजीत साहा, सहायक अधीक्षक सुदीप्त मंडल, संगठन के अध्यक्ष वंदना वागची, मेडिकल शाखा के अध्यक्ष मौसमी सन्याल, एंटोनी डिरोजियो, INTTUC के विश्वजीत सरकार समेत अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। दादा साहेब भीमराव आम्बेडकरेर 135तम जन्मदिवस एखाने मेडिकल कलेज और हासपाताल चत्वरे आमरा पालन करछि। अंश हिसेबे आमरा रेखेछि बसे आঁকো प्रतियोगिता, जेमन खुशी आঁকো। 5 থেকে 10 বছর বাচ্চাদের যেটি অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় 40 জন উপরে বাচ্চা আজকে আমাদের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া আছে আমাদের যারা কর্মবন্ধু, যারা আমাদের এই স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যারা যুক্ত বহু বছর ধরে, তাদেরকে আমরা সম্মান জ্ঞাপন করব। এবং যারা আছে, যারা শারীরিক কারণে আজকে এখানে উপস্থিত হতে পারেননি এবং যারা আমাদের এই ফেডারেশনকে ভালোবাসেন, সংগঠনকে ভালোবাসেন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ভালোবাসেন, আমরা তাদের নিকট যাব, গিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আজকে সম্মান জানাবো। আরেকটি আমরা কর্মসূচি নিয়েছি, এখানে যারা রোগী বা রোগী পরিজনেরা যারা আছেন তাদেরকে আমরা ঠান্ডা পানীয় আজকে পান করাবো। ভারতরত্ন বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেই সঙ্গে সংগঠনের কর্মীদের পরিবারের খুদে সদস্যরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন সদ্য অবসর নেওয়া বেশ কিছু সংগঠন কর্মীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। জলপাইগুড়ি পুরসভা কর্তৃপক্ষ ও আম্বেদকর ভবন কমিটির উদ্যোগে সোমবার পুর ভবনে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল। উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডক্টর BR আম্বেদকরের মূর্তিতে। তার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন তারা। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এদিন বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় ডক্টর আম্বেদকরের জন্মদিন। জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের পর পুরসভা ভবন চত্বরে স্থিত ডক্টর BR আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অম্লান মুন্সি, সাধারণ সম্পাদক অসীম তরফদার সহ অন্যান্যরা।